La dernière fois, on a commencé à parler de la réaction redox. On a dit comment peut-on vérifier si une réaction est une réaction redox ou non. On a commencé par la première équation, c'est S plus O2 donne SO2. Donc, on a dit pour vérifier qu'une réaction est une réaction redox ou non, de 1, il faut calculer le nombre d'oxydations pour chaque élément dans le réactif et dans le produit. On a dit que le nombre d'oxydation de S est 0 car il est un corps simple. Le nombre d'oxydation de O dans O2 est 0. Hassan et Lara, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a parlé, faire attention. On a parlé de ce qu'on appelle nombre d'oxydation, symbolisé par un O. C'est quoi le nombre d'oxydation? Le nombre d'oxydation, c'est un nombre attribué à un atome ou un élément pour indiquer son état d'oxydation, pour indiquer combien cet élément a perdu, gagné ou mis en commun d'électrons. Pour l'atome de S, parce que S c'est un atome, on dit qu'il est. Le S c'est corps simple, c'est un atome. مين حسين بسام؟ محمد عيديبي. محمد عيديبي. اوكي. إذا محمد عيديبي بسيطة. بس يغير لنا اسمه. اوكي مش الحال. يلا. De même, alors pour S, c'est un corps simple. Le S n'a pas perdu, ni gagné, ni mis en commun. C'est un atome, alors c'est 0. Pour O2, si on a une molécule et cette molécule formée d'un seul élément, mettez le O2 comme H2, Cl2, N2, le nombre d'oxydation c'est 0. On dit c'est un corps simple moléculaire. Par exemple, le S c'est 0 ou le O c'est 0. Il nous reste SO2. Pour calculer le nombre d'oxydation de S, on a dit que le nombre d'oxydation de l'oxygène, monsieur, dans un composé, c'est égal à -2. C'est à retenir. Alors, pour S, c'est égal à X. Le S, c'est inconnu, c'est X, et l'oxygène, c'est -2. Alors, comment peut-on calculer le nombre d'oxydation de S? On dit la somme de nombre d'oxydation de ces éléments est égale à 0. C'est un composé neutre. Donc, la somme du nombre d'oxydation, donc c'est X plus. Combien y a-t-il d'oxygène? 2. Quel est le nombre d'oxydation d'oxygène? C'est -2. -2. À 0. يعني X égale 4. Donc, X moins 4 égale 0. X égale 4. On trouve le nombre d'oxydation de S et on trouve le nombre d'oxydation de O dans le produit. Regardez, on a fait le même calcul que j'ai expliqué maintenant. Monsieur, on a S dans le réactif et dans le produit. إذا أنا هحط لكم إياها comme ça بس لحتى نفهمها بشكل أفضل. هيدي الأس كان 0, الأو هون c'est 0, الأس c'est plus 4. En chiffre romain. والأو هي -2. يلي عم بيسأل يا أستاذ حسن. هلا tu as compris pourquoi هيدي الأو nombre d'oxydation اللي إلها 0 وهيدي الأو هي -2؟ ليش؟ عشان النمبر اوكسيداسيون اذا خسروا شو اسمه اذا خسروا ولا ربحوا بحط الرقم. والله مش عارف اشرح بس فهمت. طب ما اثنيناتهم O2 ليش هون كانت 0 هون -2؟ هيك ما بعرف. لانه استاذ هيدي O2 لوحدها هيدي كور سامبل موليكولير بنسميها. بينما هيدي الO2 هيدي مش O2 لوحدها، هون عندي كومبوزي اسمه SO2. فلما يكون عندنا كومبوزي بده يكون دارسها
إنه النمبر d'oxydation للأكسجين للأو بأي composé هي -2 ما عدا إذا عندنا H2O2 النمبر d'oxydation للأو بتكون إيجال à -1. هيدي موجودة بشرح الدرس يا أستاذ. اليوم إن شاء الله بنزل لكم الباوربوينت مع إنه رفقتك كلهم كتبوهم بس حنزل كل شيء صرت شارحه على السيستم. هلا on compare le nombre d'oxydation de chaque élément dans le réactif et dans le produit. Pour S, était 0 et devient combien? 4. Jusqu'à. Augmente. Augmente. Alors, le nombre d'oxydation de S augmente. Jeanne augmente, alors S subit l'oxydation. L'élément qui subit l'oxydation, on l'appelle agent réducteur. Le nombre d'oxydation de l'oxygène diminue de 0 à -2. À -2. Alors, il subit une réduction. L'élément qui subit la réduction, on l'appelle agent oxydant. Ce qu'on a expliqué la dernière fois. Ça. مظبوط. Merci. Laissons-nous continuer avec autre exemple. Si on a C plus H2O donne CO plus H2. Alors, il faut trouver au début le nombre d'oxydation de chaque élément et puis on va comparer le nombre d'oxydation. Quel est le nombre d'oxydation, ya Zahra, pour C? 0. C'est 0. Pourquoi? Là, nos corps pur simple. Très bien. Dans H2O, à quoi est égal le nombre d'oxydation de O? بتصير -1 لأنه مع الH. لا هذيك اسمها H2O2. C'est -2. والH c'est +1. Merci. Nour Sweden. Oui. H2, quel est le nombre d'oxydation de H? H2. Dans H2, oui. À quoi est égal le nombre d'oxydation? -1. طيب شيماء. Oui, c'est 0. C'est 0. Pourquoi? J'ai un corps pur simple. Corps simple moléculaire. Ça va. Il nous reste de بس ما هي H2 يعني 2H. Oui, ما mais نكون واحد. O2, H2, Maintenant, Cl2, N2. Ce n'est pas un ion. Faire attention, c'est un corps simple moléculaire. Shaima, pour CO, calculez le nombre d'oxydation de C. Oui. Le nombre d'oxydation de O, c'est -2. Nombre d'oxydation de C plus -2 égale 0. C égale 2. Donc, X Non, moins 2 égale 0. égale 2. X égale plus 2. Très bien. Alors, ici, c'est -2. Et pour C est égal à plus 2. C'est en chiffre roman. Yeah. Maintenant, il faut comparer le nombre d'oxydation de C. Que se passe pour le nombre d'oxydation? Il y a Hassan Salemi. Oui, le nombre d'oxydation de C était 0, puis Oui. il devient +2. Il y a Alors, un le nombre comment? d'oxydation de C augmente. Très bien. C subit l'oxydation. Alors, فإذا هو شو عم نعمل oxydation. Bravo. Continue pour H. Hassan. Oui, pour H, Oui, le nombre d'oxydation de H était +1, oui. puis il devient 0. يعني Alors, le nombre d'oxydation diminue, bravo. فإذا subit la réduction. la réduction. Très bien.
Kinda, Oui. pour l'oxygène, comparez le nombre d'oxydation. Oui, Kinda. À quoi est égal le nombre d'oxydation d'oxygène dans le réactif et dans le produit? -2. Moins 2. Alors, comparez le nombre d'oxydation. Kinda, donne-moi une phrase. Comparer ما بعرف أعملها والله. طلع فيهم تمام. النمبر d'oxydation. شو شايفيتهم؟ ما تغير. Hein? عم بقول ما تغير. Donc, ne change pas. Le nombre d'oxydation ne change pas. يعني بس لا oxydation ولا réduction. يعني الأكسجين ما عمل لا oxydation ولا réduction. طيب. Monsieur, est-ce que cette équation, cette réaction est une réaction redox ou non? Oui. Oui. Pourquoi? لأنه النمط Non. تبع الأكسيداسيون زاد والهيداك ديمينيو. هيدا زاد وهيداك ديمينو. اوكي. فهيديك شو بتطلع؟ عشان في عنا oxydation و réduction الاثنين. Car il y a d'oxydation et de réduction, on appelle, c'est une réaction redox. Et c'est là où في عندي élément إنه النمبر d'oxydation اللي له ne change pas. بس بما إنه في عندي variation للنمبر d'oxydation, on peut dire que c'est une réaction redox. Yeah. On va écrire. Yalla, commencer à écrire. أستاذ في عندك كتابة مثل ما أنت كتبتها قبل شوي؟ أنا بفضل تكتبوا هيك يا أستاذ. هلا أنا بشرحها بهذيك الطريقة لأنه الإكسبليكاسيون بكون أوضح، بكون قدامكم كل النمبر دوكسيداسيون. يعني وقت الامتحان لازم نكتب مثل ما هلأ مكتوب مش مثل ما كنا عم نشرح. إيه هيدا الأستاذ ما بيعرف يكتب، ما تكتبوا مثله. أستاذ لا صدقا يعني للصراحة الكتيبة اللي أنا كنت كاتبها كمان مقبولة. بس je préfère d'écrire comme ça. أوكي؟ هلا أنا بشتغلها بهديك الطريقة لأنه بتكون أوضح للكل، النمبر دوكسيداسيون واضحين تحت كل إليمون وبنعمل كومباري. فيكم تشتغلوها بس على شرط بدكم تكتبوا مثل كل شيء تعملوا فلاش بين الرياكتيف والبرودوي وتكتبوا شو صار، شو الفارياسيون، اذا اوغمونتاسيون او ديمينيسيون واذا اوكسيداسيون او ريدكسيون. Yalla, pendant ce temps, je veux في عندي أنا طغواز الإف منهم موجودين عندي. مثل نشوف من عندي عندي نور سأسوق من هون.
أستاذ أستاذ عامل ميوت. اوكي ميرسي. استاذ مين في عندي أستاذ غير؟ اذا عندي حسين، موسى ونور وجو، ما هيك؟ يا أستاذ نعم. مش النمبر d'oxydation بالموليكول H2O هو 0 امم والنمبر d'oxydation للO moins 2 يعني النمبر d'oxydation للH هي plus 2. بالاش 2 زو، اوكي؟ هيدي الاش 2 زو. الاو قديش هي استاذ؟ موان 2 ايه صح؟ فالH بتطلع plus 2 لا بلس 1. ما عشان يطلع المجموع آخر شي 0 H2. طيب خلي الاش اكس منيح. ايه طيب قديش النوبل دوكسيسيون؟ فاذا صارت 2 اكس صح؟ موان 2 ايجال كومبيان؟ 0 0. يعني 2 اكس ايجال كومبيان؟ 2 بلس 2. x égale 2 sur 2 égale plus 1. استاذ ما انتبه، هي H2 يعني في 2 هيدروجين، فاذا ال O هي موان 2 فكل H هي بلس 1 ليطلع مجموعهم 0. شو يا روكايا، مش الحا ولا بعض؟ oui. Ok, bien. Vous avez terminé? Oui. Non. يلا خلصوا كتابي بسرعة استاذ. هلا c'est à vous de commencer à faire cette équation. يلا بس اللي بعده عم بيكتب الاستاذ يكتبها لهيدي بسرعة ويبلش فيها، برجع بحط على السلايد بريسيدون. H plus OH moins donne H2O. Montrez si cette réaction est une réaction redox ou non. اللي بعده عم بيكتب يتفضل يكفي يلا. استاذ H plus OH قد شو بيعطينا؟ H plus OH moins donne H2O. Ça va? Oui. يلا. أستاذ النمبر d'oxydation لمين ولا نحسب؟ للي مش معروف.
Qui a terminé? Moi, أستاذ je sais هون pas. J'ai juste الأش mon 2 nom. هي ال نعم نور. الأش 2 هي ال X. H2O هلا اوكي سافا مثل ما بدكم، بس هن هون نحن ديجا بنكون حافظينهم للأش وللأكسجين، ما أخذنا شو قد ايه النوبل دوكسيداسيون اللي إلهم. إيه يعني مش ضروري نكتب X وإيكال ما بعرف شو، نعم؟ ما ضروري نعمل إيكواسيون كرمال نلاقي نو X. نو نو سو ني با نيسيسير، لأنه هن موجودين بالريلاسيون أو بالريغل اللي حفظناهم. Je peux essayer. Oui, tu peux essayer. Je commence. Oui. Nombre d'oxydation de H plus هي 1 عشان charge. Oui. Le nombre d'oxydation de O BOH moins هي moins 2 والH هي 1. Plus 1, oui. ال H2O كمان ال H1 والO moins 2. D'accord. هون ما في réaction redox عشان كله بقي مثل ما هو. Alors, le nombre d'oxydation de H ne change pas, le nombre d'oxydation de O ne change pas, donc ce n'est pas une réaction redox. كيف ال H2 هي 1 مش ال H2 اسمها H2O، هيدا composé مش H2 يعني ما بنحط ال H2 بنحطها عادي زغو هديك بنحطها مودو. استاذ هيدي ال H2O شفتيها؟ هيدي لو انا عندي H2 لوحدها النومبر دوكسيداسيون كان ايجال 0، بس بما انه عندنا H2O الO هي موان 2 والH بتكون هي بلس 1. Qui a deux questions? Pardon, monsieur. خلصنا نقل؟ Oui. Bien. On a équation 4. 2mg plus O2 donne 2mgO. استاذ هيدي الدول اللي برا الكوفيسيون هن ما بيدخلوا بعمليه الكالكول للنومبر دوكسيداسيون، واضح؟ هن بيدخلوا بس بعمليه الاكيليبر للايكواسيون.
Ça va? Oui. Oui. Yalla. Travailler. أستاذ دخلها شيء ال SO4. لا 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 الاس او 4 ما لا يعني. Alors 2mg plus O2 يعطينا 2mgo. Fatima Dbou, tu as terminé? Oui, Yalla, donne-moi la réponse. ال mg هي 0 Le nombre ال d'oxydation O2 de mg c'est 0. 0 Le O2 0 ال mg بالتاني x وال O هي moins 2 donc c'est mgo c'est x et c'est moins moins 2 x moins 2 égale 0 x égale 2 ال NO اللي O diminue يعني il subit la réduction oui. Un nombre ال d'oxydation de NO mg augmente mg de 0 à augmente plus 2. Alors c'est l'oxydation, nombre d'oxydation de O diminue de 0 à moins 2, alors c'est une réduction. Yeah. Écrivez la réponse. أستاذ بس مبين le NO de MG est 0 بس هي اللي مبين. Ok, yeah.
Esthèse, étudier tout ce qu'on a expliqué dans ce chapitre. كل شيء له علاقة بالإلكتروشيمie. درسوه esthèse pour mercredi prochain. رح أعملكم récitation ou bien d'après des applications ou bien n'importe quoi. OK؟ فبتكي تدرسوا كتير منيح. كل شيء أخذناه كمان ضلنا أصحاب وأحباب. واضح كلامي يا أستاذ؟ Oui, Oui. 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 كتير منيح. هلا بقول لكم ميرسي pour votre attention وبنشوفكم ان شاء الله بنحكي الاربعاء الجاي اللي خلص فيه يظهر استاذ. Merci. De rien. Merci. De rien. Merci, Estelle. Merci. De rien.